मैंने भी आम वीडियो देखुछन भी भल रखु दुख भी शुणु ठाकुर शुणते तो आमको किसी करा पड़ता तो कढ़ छोट छोट हो फूल बड़ बड़ हो फुटीगला बेलू बड़ हो जापटे भी आहरी कढ़ धरती एपटे आम नुआ घर को पलि आसछन्ति पागिल टुणुर बाबुन सांगे पलि आसछि टुणु एटी कौन होउछिलो जय जगन्नाथ सांग मैंने शुभ सकाळ 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 समय बर्तमान 9टा पाखापाखि हो गलानी कुहुड़ा सकाळ सकाळ अल्प टिके होइतिला एबे खरा मध्य आसीगलानी कुहुड़ा मध्य क्लियर हो गलानी अति सुंदर खरा आज हूँ पवित्र महाशिवरात्रि बा जागर से बहुत लोग भी आज शिव मंदिर जाइथिबे एवं उपवास भी करिथिबे जागर पई मो बो उपवास कर मु तो उपवास करें ना कहीं मु दिन में 5-6 थर खाईदेवी किंतु मु रही पारिनी उपवास से भगवान को टे क्षमा मागिदेवा सॉरी भगवान तो कही ना उपवास करके मो पाक आस बोली बहु उपवास कर माने से आमर भी आडजस्ट हो कहीं बो भी आम भी भगवान को किसी कह ना बो खाली एकला कह कि से आम भी उपवास करवानी प्रथमे कर्म करवा तापरे भगवान देखा समय मिलने भगवान पाखु जावा आम कम भी अच्छी बहुत कम फास्ट कम कहीं भगवान कही ना जे कम छाड़ी मो पाखु आस बोली एवं बाहर जावा कम बाबुन सकाल सकाल चषमा पिंधि रेडी हो गलानी बाबुन आज कुआडे बाहर लगी चषमा जागर चषमा ना कौन एबे चलतु टे छात उपरକୁ ଯିବା गोलाप गछ देखा केते दिन है जाइनु छात उपर कबाट बंद अच्छी एवं आसीगलु छात उपरକୁ एपटे सब आंब बौल सब गचरे एपटे आम छात पाखरे भी होती आंब चना हो गलानी कुहुड़ा झड़ी पड़ुची भी एपटे गचरे भी चना हो गलानी से गचरे भी बौल होती एपटे भी गचरे सबू गचरे बौल हो एपटे आम गोलाप गछ अच्छी ए गछटी फूल फुटिवा लेट हो गचर फूल फुटी चलती 2-3टी फूल ठाकुर को दि जाता भी ए फूलटी कलर फेड हवा को बसिलानी आखु भी ठाकुर को देदेवा काली छोट कढ़ छोट छोट हो फूल बड़ बड़ हो फुटीगला बेलू बड़ हो जापटे भी आहरी कढ़ धरती एवं कंटिन्यू बोधे फुटी चलो गोलाप फूल एपटे सब धान बिलर दृश्य एमती छात उपर सब देखा जाउची एपटे भी आम पाल काकुड़ी फूल देखा छात उपरକୁ एपटे बहुत कखारु गछ एबे आम टुणु भी आज जाइए आम पाखक टुणु टे हाल कह दियो को आम वीडियो टे लाइक करदेव आमर ट्रैक्टर टणाटणी वीडियो आसो टे कह दियो टे कह दियो टुणु कहनी खाली टे हसीदेव सेपटे मुह बुलेदेव टुणु बहुत चालाक अच्छी कौन कौचल टुणु को लाज लगुच से कह ना एपटे आम नुआ घर को पलि आसछन्ति पागिल टुणुर बाबुन सांगे पलि आसछि टुणु एटी कौन होउछिलो कहीं एम समस्ते मंदिर बाहर से टुणु भी बहुत खुशी अच्छी बाबुन भी बहुत खुशी बाबुन केते खुशी अच्छ जावाई मंदिर बहुत बाबुन दांत भांगी भी दांत उठिनी टुणु लो लो टुणु टुणु सब जिन
ଦରକାର। ଟୁଣୁ ମଧ୍ୟ ଖେଳିବାର ଲାଗୁଛି। ପାଇଲେ ଶିବଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଟିକେ ମୋ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଠାକୁରଙ୍କୁ କହିଦବୁ। ମୁଁ ତ ଯାଇପାରିବିନି। ଖାଲି ତମ ବିଷୟରେ ନା ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବୁ ମୋ କଥା ଟିକେ କହିବୁ। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଦରଖାସ୍ତଟା ପହଞ୍ଚେଇ ଦବୁ। ଟିକେ କହିବୁ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ବୁଦ୍ଧି ଦିଅ ଆଉ ତାର ଟିକେ ଭଲ ମଣିଷ କର କହିବୁ ହେଲା। ଏପଟେ ବାବୁନ ମଧ୍ୟ ବାବୁନ କଣ କହିବୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ? ତାଙ୍କର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବର ବଢନ୍ତୁ ବାବୁନ କହିବ। ଟୁଣୁ ଟୁଣୁଲୋ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବୋଉ ବାହାରିଲାଣି କି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତେ ଯିବେ ପାଗିଳି ବୋଉ ଛୁଆମି ସମସ୍ତେ ଯିବେ। କେବଳ ମୁଁ ଘର ଜଗିବି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏପଟେ କାମ ମଧ୍ୟ କିଛି ଥିଲା ସାରିଦେଲି। ଏବେ ଘର ଜଗିକି ରହିବି। ଏପଟେ ଛୁଆ ବି ଜଲ୍ଦି କାମ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିବେ ସମସ୍ତେ। ବୋଉ ବି ଏପଟେ ଅଛି। ବୋଉ କେତେବେଳେ ବାହାରିବ? ସମସ୍ତେ ଯିବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ରେଡି ହେଇଗଲେଣି। ଏହାରି ଭିତରେ ପାଗଳି ହେରିକା ଯାଇ ବୋଉ ଛୁଆ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମନ୍ଦିରରୁ ଆସିସାରିଲେଣି। ଆସିଲା ପରେ ଏପଟେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ପଣା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି। ଭୋଗ ସବୁ ମିଶେଇ ଏପଟେ ଦହି ବି ଅଛି। ଗୋଟେ ପଣା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ଭାଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ କଣ କହିକି ଆଇଲୁ? ଠାକୁରଙ୍କୁ କଣ କହିଲୁ? ଠାକୁରଙ୍କୁ କହିନି ମୁଁ କହିନି ତମେ ଟିକେ ଭଲ ବୁଦ୍ଧି ଦଉଛୁ। ବୁଦ୍ଧି ହଉନି ସବୁବେଳେ ଛୁଆଙ୍କ ଭଳିଆ ହଉଛ। ପାଗିଲି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏଇଆ କହିଲା। ଯୋଉମାନେ ବି ଆମ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ବି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଠାକୁର ଯଦି ଶୁଣନ୍ତେ ତାହେଲେ ତ ଆମକୁ କିଛି କରିବାକୁ ପଡନ୍ତାନି ନା। ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଁ ତ ସକାଳ ଶୁଣିବ ତମେ କର୍ମ କରିବନି ଆଉ ଠାକୁର କଣ ବଳେ ବଳେ ଶୁଣିବେ ନା। ତମେ କର୍ମ କର। ମୁଁ ତ ସକାଳୁ ଉଠନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ କଣ ଠାକୁର ଖାଇବାକୁ ଦିଅ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତେ। ଠାକୁର ତମକୁ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ହାତ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ଗୋଡ ଦେଇଛନ୍ତି ନା। ହଉ ଥାଉ ସେତିକି ଥାଉ। ଏବେ ଆମର ଏପଟେ ମିଠା ଦହି ମଧ୍ୟ ଅଛି ସ୍ପେଶାଲ। କାହିଁକିନା ଉପାସ କରିଛନ୍ତି କିଛି ଖାଇବେନି। ଜାଗର ଉପବାସ। ବୋଉର ହାତ ତିଆରି ସ୍ପେଶାଲ ପଣା। ବହୁତ ଚିନି ବରାବର ପକେଇବୁ ଯେମିତି ମିଠା ହବ। ଅଧିକା ମିଠା ହେଲେ ପଣାଟା ଭଲ ଲାଗେ। ଆମର ବୋଉ ହାତ ତିଆରି ସ୍ପେଶାଲ ଜାଗର ପଣା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାଲିଛି। ଏପଟେ ପାଗିଳି ମଧ୍ୟ ବସି ଶିଖୁଛି ପଣା କେମିତି କରାଯାଏ। ପାଗିଳି ମଧ୍ୟ ପଣା ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଶିଖିଛି ଭଲସେ ଶିଖିନି। ଏପଟେ ମିଠା ଦହି ଖାଇବା ପାଇଁ ଧରିଛି। ଖାଲି କ୍ୟାମେରାଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ସେ ଫଟିକି ଖାଇଦେବ। ଏବେ ସ୍ପେଶାଲ ପଣା ମଧ୍ୟ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଆମ ପାଇଁ ବି ଆସିଗଲା ପିଇବା ପାଇଁ। ଏବେ ଟିକେ ପିଇ ନେବା ପଣା। ଦେଖିବା ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ହେଇଛି ପଣାଟି। ପଣାଟା ବାବୁନ କହିଲା ଭଳିଆ ସୁପର ଟେଷ୍ଟ। ଆମର ତ ଓଷା ଫୋଷା କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପଣା ଟିକେ ପିଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଓଷା କରିଛନ୍ତି ନା ଆମର ବି ଟିକେ ଆଶା ଥାଏ। ପିଇବା ପାଇଁ ଏବେ ଟିକେ ପଣା ପିଇ ନେବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସିଯିବ ମହିନ୍ଦ୍ରା ସୋନାଲିକାର କମ୍ପିଟିସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ଅତି ଶୀଘ୍ର ବି ଆସିଯିବ। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଆଜି ପାଇଁ ବ୍ଲଗ୍ ଟିକେ ଏଇଠି ରଖିଦେବା। ପୁଣି ଦେଖାହେବା ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଫ୍ରେଶ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଟିକେ କରିଦେବେ।